बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा 70 मरतबा क्यों पढ़ाई गई थी? हज़रत हमज़ा को किसने शहीद किया और आपका कलेजा किसने और क्यों चबाया था? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म अतहर के टुकड़े टुकड़े करने वाली औरत कौन थी? जब नबी करीम ने अपने चचा की लाश को देखा तो क्या कसम खाई थी? और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र अनवर कहाँ वाक़ है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज की वीडियो में हम आपको हज़रत हमज़ा की शहादत का इंतहाई दिलसोज़ वाक़या सुनाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल न्यूज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। नाज़रीन, 17 शवाल साल 3 हिजरी में ग़ज़वा उहद का मार्का लड़ा गया। ग़ज़वा उहद में मुसलमानों के लश्कर की क़यादत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई और सहाबा कराम की तादाद तकरीबन 700 थी और कुफ़ार दुश्मन की क़यादत अबू सुफ़ियान कर रहे थे और इनकी तादाद तकरीबन 3000 थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहाड़ी जबल रोमा पर 50 तीर अंदाज़ों को ये ज़िम्मेदारी सौंपी कि वो वहाँ से हरगिज़ ना हटें जब तक कि उन्हें हुक्म ना मिले। जंग शुरू हुई और कुफ़ार के बहादुर जंगजू कत्ल हुए तो उन्होंने पसपाई इख्तियार की और भाग गए। उस पहाड़ी पर जो लोग खड़े थे उन्होंने समझा कि मुसलमान जंग जीत गए। उस पहाड़ी वालों में सिवाय 2-3 अफराद के सब ने अपनी जगह छोड़ दी। नाज़रीन, जब कुफ़ार ने पहाड़ी को खाली देखा तो पीछे से घुड़सवार दस्तों के ज़रिए हमला कर दिया। नाज़रीन, उस दस्ते के सालार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। पैदल फ़ौज भी वापस पलट आई और यूं जंग का पांसा पलट गया। मैदान जंग में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस जानिब निकलते दुश्मनों की सफ़ें उलट देते थे। हज़रत हमज़ा दोनों हाथों में तलवार लिए दुश्मन पर कहर बनकर टूट चुके थे। अरताता बिन शोराबेल को कत्ल करने के बाद सबा इब्न अब्दुल अज़ार अबशानी उनके सामने आया। ये शख्स बड़ा बहादुर था और अबू नियार की कुनियत से मारूफ था। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे पुकार कर कहा, ए उम्मे अमार के बेटे, कहाँ जाता है? इधर आ कि तुझे सबक सिखाऊं। ये सुनकर वो भी जोश में आपकी जानिब बढ़ा और ये दोनों नहायत बहादुर थे और जंग की पेचीदगियों से खूब वाकिफ़ थे। चुनाचे दोनों एक दूसरे पर हमला आवर हुए। हज़रत हमज़ा ने ऐसी कारी ज़रब लगाई कि अबू नयार ढेर हो गया। नाज़रीन, जंग बदर में हज़रत हमज़ा के हाथों कुरैश के मुअज़्ज़ज़ घरानों की तरफ से बहुत से ज़ी वक़ार मौत के घाट उतर गए थे। नाज़रीन, मक्का से चलते हुए जुबैर बिन मुतिम ने अपने हबशी ग़ुलाम वहशी बिन हरब से मुखातिब होकर कहा कि तुम अगर जंग में हजूर के चचा हज़रत हमज़ा को कत्ल कर दो तो तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। जुबैर बिन मुतिम के चचा तीमा बिन अदी जंग में हज़रत हमज़ा के हाथों कत्ल हुआ था। वहशी को उसके आका के अलावा कुरैश के बहुत से दीगर सरदारों ने भी इनाम का लालच दिया था। ख़ास तौर पर सालार लश्कर अबू सुफ़ियान की बीवी हिंदा बिनत उतबा ने वहशी को ये कारनामा सर अंजाम देने की तरगीब दिलाई थी। मक्का से चलने के वक्त से लेकर हज़रत हमज़ा की शहादत तक जब भी हिंदा को वहशी नज़र आता तो उससे कहती कि ए वहशी, तू हमारा सीना ठंडा कर, हम तेरा दिल खुश कर देंगे। वहशी हज़रत हमज़ा के सामने आने की जुर्रत नहीं कर सकता था, मगर उसके पास एक ऐसा फ़न था जिस पर एतमाद करते हुए उसने हज़रत हमज़ा को शहीद करने की हामी भर ली। वो दूर से निशाना बांधकर इस महारत से नेज़ा या खंजर फेंकता था कि उसका निशाना बहुत ही कम ख़ता होता था। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़िरा नहीं पहनते थे। सबा बिन अब्दुल अज़ा को कत्ल करने के बाद जब उनका पाँव फिसला और वो गिर गए, जब वो उठने लगे तो पत्थर की ओट से वहशी ने नेज़ा फेंका तो उनकी नाफ के नीचे लगा और जिस्म से पार हो गया। उन्होंने अपने कातिल को देख लिया। ज़ख्म खाकर वो लड़खड़ाए और गिर पड़े, लेकिन इसके बावजूद हिम्मत करके उठे और अपने कातिल की तरफ बढ़ना चाहा, मगर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर गिर गए और शहादत के रुतबे पर फाइज हो गए। और यूँ हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान उहद में शहीद हो गए। हज़रत हमज़ा की शहादत पर कुफ़ार ने बेहद खुशियाँ मनाईं। हिंदा नामी मलून औरत ने हज़रत
حمزہ کی لاش کا مخلا کیا، یعنی ناک اور کان کاٹ کر پیٹ چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا اور جگر کے ٹکڑے چبانا چاہے مگر نگل نہ سکی۔ ناک، کان اور دیگر اعضاء جسم کا ہار پرو کر گلے میں ڈال لیا اور وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور اس نے کہا کہ ہم نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بھڑکتے ہی ہیں۔ مجھے اپنے باپ عتبہ کے قتل پر اور اپنے بھائی ولید اور چچا شیبہ اور اپنے بیٹے بکر کی جدائی پر صبر اور چین نہیں آتا تھا۔ ناظرین، اس ملعون عورت نے کہا کہ آج میرا دل مطمئن ہو گیا ہے اور آج میں نے اپنی مانی ہوئی منت پوری کر لی ہے۔ اے وحشی، تو نے میرے سارے غم دور کر دیے اور میرے دکھوں کا مداوع کر دیا۔ وحشی کے احسان کا شکر ساری عمر کے لیے میرے اوپر واجب ہو گیا اور جو میں ہمیشہ کرتی رہوں گی یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں گل سڑ جائیں۔ ناظرین، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرط غم سے آپ ایسے بے قرار ہوئے کہ صحابہ بھی رونے لگے۔ آپ نے اپنے شہید چچا کی لاش سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ کی رحمت آپ کے اوپر سایہ فگن ہو۔ آپ اپنے رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر کار خیر میں سبقت لے جاتے تھے۔ اگر مجھے میری پھوپھی صفیہ کے غم و رنج کا خیال نہ ہوتا تو میں آپ کے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں درندے اور پرندے کھا جائیں اور آپ قیامت کے دن ان کے پیٹوں سے اٹھائے جائیں۔ خدا کی قسم، میں آپ کی شہادت کے بدلے میں کفار کے 70 آدمیوں کا مخلا کروں گا، یعنی ان کی لاشوں کے ٹکڑے کروں گا۔ ناظرین، کریم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارادے پر رب کریم نے آپ کو وحی کے ذریعے تلقین کی اور قرآن مجید میں سورۃ نحل آیت نمبر 126 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی دو جیسے تمہیں اذیت پہنچائی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے، اور تم صبر کرو اور تمہارا صبر کرنا خاص اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ناظرین، ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس آیت کا شان نزول اسی واقعے کو فرمایا ہے۔ اس حکم ربانی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بدلے کا ارادہ ترک کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا فرمایا۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ نے مخلا سے سختی کے ساتھ منع فرما دیا اور حکم ہوا کہ مخلا یعنی لاش کے ٹکڑے ہرگز جائز نہیں، حتیٰ کہ کسی پاگل کتے کا بھی مخلا کرنا جائز نہیں ہے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بہت غمگین تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین بھی فرمائی اور آپ کے زخموں پر مرہم بھی رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین نے خوشخبری سنائی ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب کو 7 آسمانوں اور جنت میں اسد اللہ و اسد الرسول لکھ دیا، یعنی اللہ اور رسول کا شیر۔ ناظرین، حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت عبد المطلب جنگ کی خبر سننے کے بعد مدینہ منورہ سے احد کی طرف روانہ ہوئیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے حضرت صفیہ کے بیٹے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ وہ انہیں میدان جنگ سے دور ہی روک لیں اور مدینہ واپس لے جائیں، کیونکہ اگر وہ اپنے بھائی کی مخلا شدہ لاش کو دیکھیں گی تو ان سے برداشت نہ ہوگا۔ جب ان کے بیٹے نے انہیں واپس جانے کے لیے کہا تو انہوں نے فرمایا، میں اپنے بھائی کے بارے میں ساری خبر سن چکی ہوں اور جانتی ہوں کہ یہ اللہ کی راہ میں دی گئی عظیم قربانی ہے۔ میں ان جہالیت کے طور طریقوں سے نفرت کرتی ہوں۔ میں نہ تو بین کروں گی اور نہ ہی گریبان پھاڑوں گی۔ چنانچہ حضور نے انہیں میدان میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب عزیز بھائی کے جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھے تو ان کی آنکھوں سے اشکوں کا دریا جاری ہو گیا، مگر زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ ہی بار بار نکلے۔ پھر اللہ رب العزت سے التجا کی کہ اے پروردگار عالم، یہ قربانی تیری راہ میں دی گئی ہے اور تو ہی اس کی مغفرت فرما۔ اس کے بعد حضرت صفیہ حضور کے حکم سے واپس مدینہ چلی گئیں۔ ناظرین، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا اور کفن پہنا کر جنازے کے لیے صفوں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ حضرت صفیہ نے جاتے ہوئے اپنے بیٹے زبیر کو 2 چادریں دیں اور فرمایا اپنے ماموں کو ان میں دفنا دینا۔ حضرت زبیر نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے تھے جن کے جسم پر معمولی کپڑے تھے۔ انہوں نے ایک چادر میں اپنے ماموں حضرت حمزہ کو کفن دیا اور دوسری چادر
पत्थर से अंसारी सहाबी को कफन पहना दिया। एक रिवायत के मुताबिक सब शुहदा का जनाजा एक साथ ही पढ़ाया गया, जबकि एक दूसरी रिवायत में बयान किया गया है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने प्यारे चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा पढ़ाया। फिर हर शहीद को बारी बारी लाया गया और हज़रत हमज़ा के सामने रख दिया जाता और हर एक की नमाज जनाजा हजूर की इमामत में पढ़ी जाती। यूँ हज़रत हमज़ा का जनाजा 70 मरतबा पढ़ाया गया। सहाबा कराम को इज्तिमाई कब्रों में दफन किया गया, जबकि हज़रत हमज़ा को उनके भांजे हज़रत अब्दुल्ला के साथ एक कब्र में दफन किया गया। बाज़ रिवायात में आता है कि हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उनके साथ ही मदफून हैं। नाज़रीन, आज भी ओहद के दामन में हजूर के प्यारे चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शुहदाए ओहद की कब्रें मौजूद हैं, जहां आज़मीन हज उम्रा हर साल हज़ारों लाखों की तादाद में आते हैं और उन अजीम शहीदों की कब्र पर सलाम पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मुसलमान को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिली मोहब्बत करना नसीब फरमाए और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना और हज़रत हमज़ा की कब्र पर हाज़िरी की तौफ़ीक अता फरमाए। इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल न्यूज़ वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाह।